من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أمبالي السلام بي jeudi كابين 15 deuxième mois 2018 amena dîner baro keneka radio nur la amena baro ke fe min kampi e comme anya jira ka foko alakira ay furu mununke an kuma na muso in kerengere bela jenen kanyana mayaka ngabe amena pam mundeka woye nyiningali munun be no ne odibe boli ka fo muna alakira ka muso chela mun ko so alakira muso tani ko fu wade mun ko so salame to tise ka teme muso naninka alakira ale dunga muso kacha ni nyiningali munun be cheya kuma chamana amena wala li damne sisan muso yin kelengelen furuli kumin bal ani nafa min be ala amena bika boroke oka ametano yidendo nasra ka muso bere munun tanya fobi dona tawla ambe kuma muso nunu kelengelen mona ala kira yofu munko son ala ya daga kira kwa ka muso chama furu ka sen hakeina e munko son kira tarase hake do la fane ala kwa ka jo amena nyefoli kelembela munko son salame keto tise ka muso duru furu amena nyefoli kola biiznillah ta'ala aka continue ka connecter à radio Nour aka abonné en ka chaîne na sur YouTube anyabala yoromna sa abonné ay ba abonné ni ka cloche appui direct ni toucher la cloche na vidéo kura fa on fait blala direct abena awsro o ko fait aka concentrer ka vidéo la jusqu'à la fin pour que amese ka défense sur une bella jelena pour que RBC ka kira une défense gomi ya sahibe ka kira ka somogo ka furmuso défense gomina ya sahibe ka islamia défense gomina parce que islamia jugube kan yoro inta mona kira muso chama furu aha masake to wulu ta muso kunye jolli kira to munun tema do ka muso kunye muso keme amina nya fori kene bella jelena wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh anga nyon sur plateau kan sasa biiznillah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أحييكم بتحية أهلا وأزكى من جميع تحيات قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بني إسلامي بكبه إن شاء الله deuxième mois le 15 2018 ni alaka jeye ka walanda kene kan no odi dine baroye walanda mi ni Allah subhanahu wa ta'ala ka jeye amme ka nyefoli ke alakira sallallahu alayhi wa sallam aka sokono nana amme ka nyefoli ke alaka dafon bela jelen ka son herema aka nyenemaya amega nyefoli ke danfɛnw bɛɛ lajɛlen ka sɔn hɛrɛma furumusow ni o ye limanɛbagaw bɛɛ lajɛlen baw ye an ye ɲɛfɔli caman kɛ olu ka ɲɛfɔli walandaw kan nka bi ɲiningali dɔ bɛ yen kuma dɔ la silamɛw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka limaniya fanga ma bon kosɛbɛ o bɛ se ka macama ka ɲiningali nin kɛ silamɛw la yasa ka dofɔyɔrɔ sɔrɔ anw ka kira bayima Muhammad bin Abdullahi sallallahu alayhi wa sallam o ye ɲiningali ye kuma dɔ la silamɛ yɛrɛ kelen i bɛ sigi i bɛ e yɛrɛ ɲininga e bɛ se ka ɲiningali in kɛ e yɛrɛ kun munna nin kɛla munna a ma kɛ tan alakira ka ɲɛnamaya kan kɔni ni alaka jeng amena doni nyefo o yoro ina emission laban yoro la ni wele nana labla awye bela jeli mena e ka hakilina fo anye nyefoli min ke kira somogo kira ka demaya kan e min famiya walanda in kono ka ta damine e be se ka e nafa min soro ala
e kun tɛ min dɔn kira ka ɲɛnamaya la n'i labana k'o dɔn o tuma na e bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye walanda labanyɔrɔ la o ka inshallah ta'ala n baden an ko an bɛna kuma yɔrɔ jumɛn kan bi minnu b'a fɛ ka dɔ fɔ kira ma u bɛ mun fɔ mun kama alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka muso furuta cayala ka taa fɔ 9 tan ni 1 et comme an y'a ɲɛfɔ cogo min na mɔgɔ dɔw bɛ se ka ɲininkali kɛ n badenw o b'a fɔ mun na alakira sallallahu alaihi wasallam ale min ye silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye mun kama ale ka muso sera fo 10 na silamɛ tɔw dun tɛ se ka muso furu ka tɛmɛ 4 kan peut-être e yɛrɛ min ye silamɛkɛ ye wali silamɛ muso i b'a sɔrɔ ni question in bɛ e hakili la kuma dɔw mais e yɛrɛ bɛ siran est-ce que question in kɛli n tɛna dɔ kɛra gasi la wa maa minnu yɛrɛ tɛ silamɛw ye fɛnɛ minnu b'a fɛ ka dɔ fɔ an ka kiraba in ma kuma dɔ la e n'o dɔ bɛ bɛn sira kan o dɔw b'a fɔ e ɲɛna ko aw ka kira bɛ tan aw ka kira bɛ tan a ye muso caman furu silamɛ tɔw dun tɛ tɛmɛ 4 kan n balimakɛ n balimamuso nin ɲininkali ni an bɛna ni jaabi bi ni Ala subhanahu wa ta'ala ka jɛ radio nuru kunkan fɛ nin waati in na an bɛ 14h la minute 27 ɲɔgɔn na ka bɛn 15 deuxième mois 2017 an ka pɛrɛn ka nin jaabi in kɔnɔ kosɛbɛ sabu an bɛɛ lajɛlen ni mɔgɔ dɔ bɛ bɛn don dɔ la wali an yɛrɛ na hakili Ala k'a faamuya ko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma bari silamɛw alakira ba in alayhi salatu wassalam ale ni ala ka danfɛn tɔw tɛ kelen ye alakira Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ale ni kira tɔw yɛrɛ tɛ kelen ye nka an bɛna jira lamɛnbaga la inshallah wali mɔgɔ minnu ka laɲini ye ka dɔ fɔ kira ma ka kun kɛ nin ye an bɛna jaabi dɔ di o la dɔnnibagaw ye min fɔ nin ko in na naam mun kosɔn silamɛkɛw tɛ se ka tɛmɛ muso 4 kan mun kosɔn alakira dun ta ka ca Allahu akbar e ka dɔn baden Ala ya daga kiraba in ye alayhi salatu wassalam muso caman mais ma o daga silamɛ tɔw ye nka e ka dɔn alakira sallallahu alayhi wasallam kun minnu bɛ ala a dɔ filɛ e ka dɔn kira Muhammad alayhi salam a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ wali ala ye nin bɛɛ daga kira ye yasa intérêt dɔw de bɛ yen kun dɔw de bɛ a bɛɛ kelen kelen na nafan dɔw de bɛ a bɛɛ kelen kelen na société kɔnɔna na silamɛya kɔnɔna na yasa fɛnɛ alakira alayhi salatu wassalam kabila babaw minnu ka tɔɔrɔ bɛ se ka se silamɛw ma yasa juguya bɛ se ka bɔ silamɛw ni olu cɛ cogo min na kuma dɔ la olu dusukun bɛ se ka yani don silamɛya yɛrɛ kɔnɔ cogo min na sabu buranya dɔ la o ni kira cɛ a dɔw kun ye o ye bari yɔrɔ dɔw b'a la minnu Ala subhanahu wa ta'ala de bɛ a kun dɔn nka a ye muso furu minnu kun ye muso denmisɛnw ye i n'a fɔ an ba Aisha d'ailleurs ale kelen de kun ye muso denmisɛn muso furula minnu si kun ka kɔrɔ ni a ta ye wali a yɛrɛ ni minnu si saga kun ka kan anw n'a dɔn k'a fɔ ko kun bɛ a bɛɛ lajɛlen na a ka muso fɔlɔ minnu hakili la u bɛ kun wɛrɛ miiri o yɛrɛ kɔnɔ an b'a jateminɛ alakira furumuso fɔlɔ alayhi salam o de ye an ba Aisha yani an ba Khadija kira tun bɛ san 25 an ba Khadija tun bɛ san 40 san 10 yani san 15 bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔya la kabini yɔrɔ in na hakilima bɛɛ lajɛlen ka miiri k'a fɔ bi an ka société kɔnɔ mɔgɔ min bɛ yen nɔ a ka muso fɔlɔ a ka furu fɔlɔ k'a to denmisɛnniya la san 25
ko ka furu fɔlɔ bɛ bɛn muso de ma min bɛ san 40 na et puis muso min delila ka furu cɛ 2 ma et puis denw bɛ muso min bolo ko kamalenkɔrɔ min bɛ san 25 la ko ka furu fɔlɔ ka bɛn muso modèle ma n baden silamɛw ni ala kɛra tɛ nin cɛ ka dɔgɔ bi an ka o yɔrɔ dɔrɔn jate minɛ fɔlɔ minnu b'a fɛ ka fara fili kira ka so kɔnɔna na o b'a jira k'a fɔ ko kira ka nin furu ninnu bɛɛ lajɛlen ko labɛnlenw don ala bolo ko labɛnlenw de don yasa kira ba in alayhi salatu wasalam e ka dɔn cɛbakɔrɔ dafalen kelen kelen bɛɛ muso dafalen dɔ de b'i kɔfɛ muso dafalen dɔ de bɛ cɛbakɔrɔ dafalen bɛɛ kelen kelen kɔfɛ o kama cɛ fɛn o fɛn n'a bɛnna muso ɲuman ma ale ka diinɛ 50% tara ka d'a ma ka don a yɛrɛ ka baara kɛ k'a tɔ dafa a b'o cogo kelen fɛnɛ de la n baden ala subhanahu wa ta'ala a b'a dɔn ala kira alayhi salam yani waati nataw cɛ a bɛna doniba dɔ ta ka di a bɛna responsabilité ba dɔ ta ka di ala kira ma alayhi salatu wasalam ni o ye cidenya ye o cidenya in bɛ sabati cogo jumɛn na k'a sɔrɔ musoba dɔ dogolen ta kɔfɛ n'a sɔrɔ ko kira a san 25 k'a ka muso fɔlɔ bɛnna k'a ye muso dɔ furu min bɛ san 15 wali min bɛ san 18 a jate minɛ don fɔlɔ min ni ala subhanahu wa ta'ala ye kuranɛ aya jigi ala kira muhamadu kan sallallahu alaihi wasallam k'a to kuluwo la a bolila kana jɔn de kɛrɛfɛ n'o tigi bɛ a hakili sigi ni mɔgɔkɔrɔba ye hakili ye an ba khadija a nana jɔn de nɔfɛ k'a tɔ nɛnɛ b'a la kunkolodimi gɛlɛn bɛ a la a bɛ k'a fɔ dasironi aw kan datugu nɛnɛ gɛlɛn b'a la a ja tigɛlen don hali kira yɛrɛ t'a dɔn fɛn min na a kamanagan kojugu ala ye an ba khadijatu kɛ kira furu ɲɔgɔn ye ka nin don ninnu labɛn a daminɛna jumɛn na kira tun ye fantan ye a tun bɛ baara kɛ khadijatu bolo mais a furulen kɔfɛ khadijatu filɛ k'a ka jagokun bɛɛ ta k'a di kira ma o tun bɛ baara kɛ commerce de kɔnɔ nin cogo in na fo kana se ala kira bɛ kɛ ciden ye tuma min na a ba kun tɛ yen a fa kun tɛ yen ala ye nin muso ba in d'a ma muso min hakili sigila min delila ka don furu dɔw kɔnɔ min ni den dɔw bɛ a bolo ni a yɛrɛ sera san 40 na adamaden ka adamadenya e bɛ se ni sera san 40 na a bɛ fɔ ko kow dafala o ye o waati in na muso min b'o hakɛ in na a n'a hakiliw faralen ɲɔgɔn kan ala y'o de bila kira kɛrɛfɛ sabu hali n'a sɔrɔla kira binakɛ tun bɛ yen o ye cɛ de ye mais ni cɛ sera yɔrɔ dɔw la e muso bɛ mako dɔw ɲɛ e wali e muso de bɛ se ka yɔrɔ dɔw dɔn a bɛ se k'e orienter ka bila yɔrɔ dɔw la o don kama hali e ba yɛrɛ woloba tɛ se k'o yɔrɔ dɔw faamuya o don kama hali wolofa yɛrɛ tɛ se k'o yɔrɔ dɔw faamuya o de kama ko ni cɛ bɛnna muso ɲuman ma ka diinɛ 50% dira ma an ba khadijatu dira kira ma ala ye a organiser nin cogo in na ka kira encadrer kira tun bɛ denmisɛnniya la n bɛ se ka fɔ ten san 25 nin tun bɛ mɔgɔkɔrɔbaya la yasa ka kira ka kɛ kira ka conseiller fɔlɔ ye ka kɛ kira a ye kira ba mako ɲa a ye kira kɔrɔmuso mako ɲa a ye kira dɔgɔmuso mako ɲa a ye kira furumuso mako ɲa a ye kira teri mako ɲa a ye kira baarakɛɲɔgɔn mako ɲa an ba khadijatu tuma min na ni ala ye kuranɛ aya fɔlɔw jigi ka di kira ma ale de fɛnɛ kila ka kɛ kira hakili sigibaga ye a ko kira ma cogo jumɛn na n badenw a ko muhammed i siranna ka bɔ kuluwo kɔnɔ ne kun tɛ yen dɛ n t'a dɔn e ni fɛn min ye ɲɔgɔn ye mais ne kɔni b'a dɔn ala tɛ juguman lase e ma abadan ala tɛ tɔɔrɔ lase e ma abadan ala tɛ bɔ e jigi kɔrɔ abadan ala tɛ sɔn ka fɛn jugu lase e muhamadu ma hali n'a sɔrɔla e tun bɛ taa si kuluwo kɔnɔ alors su kuturu dibi cɛma sawo cɛma buntaninw cɛma ala kira ye san 3 kɛ a sera san 37 a bɛ bɔ mankan dugu kɔnɔ ka taga yɔrɔ jumɛn na a bɛ taga gari hiraye kɔnɔ o ni mankan dugu cɛ tun ye kilomɛtiri 7 a don kama kira tun bɛ taa sunkalo bɛɛ lajɛlen kɛ ala bato la ye n'a ka dumuni banna a bɛ segin ka na dugu kɔnɔ ka na dumuni ji ta a bɛ kɔ segin ka taa ni sunkalo banna a bɛ sɔrɔ ka na segin ka na dugu kɔnɔ n'a nana dugu kɔnɔ a bɛ na jɔ 2 se alikaba la nin y'a sɔrɔ a ma kɛ ciden ye fɔlɔ ban mais don min n'a ni jibirila ɲɛ dala ɲɔgɔn kan kuluwo in na a ma nɔgɔya dɛ kuma min ma deli ka f'i ɲɛna ko a bɛna kɛ i ma deli ka kuma min yɛrɛ ɲɔgɔn mɛn kira ma deli ka ma kulo la ko jibirila bɛ jigin mɔgɔ kan kira ma deli k'o si mɛn a kulo la a ma deli ka wajuli yɛrɛ mɛn kuma min na jibirila nana ka na kira sɔrɔ yɔrɔ in na a ko kira ma a ko iqra a ko a ka kalan kɛ muhamadu ko ne tɛ se kalan na ne ma deli ka kalan kɛ o don kama sisan ka bɛ san 40 kalo 6 ani tile 12 lɛndi don y'a fɛ ka bɛn o san tɔgɔ sunkalo tile 21 na su ma
ina fo Safi al-Mubarak Safi Rahman al-Mubarak al-Qafri ayanya fo chugo mina ka kitabu kono mbadi kiran nale amba khadiyatu ko ma ko hakli sigi singi tugula de hakli sigi nyumankela de hakli sigi be dunon lado be friyabato lado be yatima lado kado alati juguma lasima mbalma ke mbalo muso amba khadiyatu be ka finyeno ko min ka bara nyumayaye ko hakli sigi min ka bara friyabato onyeji chere ko ki hakli sigi don de min fo khadiyatu ire eska kun dela ka wajul lamewa ka don ko nyumankela alati labla ka don ko sinji tugula ko alati labla khadiyatu yi wajuli ke kiraya don ako sinji tugula alati labla duno bonya baga alati labla gele bato nyeji che baga ko alati labla min ka bare nyimbalma ke mbalo muso ke hakili sigi alati labla abadan ni foda ala kiraya don kira hakili sigi la doni khadiyatu madda uma muso ba bela jele na che kamana galen bora dugu kono kana mugo mi bisiga hakili sigi wati do muso de ala kan kisi muso do ma de muso do be de che hakili chelen bola dugu kono kana na degré kumbe 50% na muso era be 50 were fara ka be ke 100% ala kan kisi muso modelu ma muso de che hakili sigi bakay amba ka de tuyi ala kira tigamne sallallahu alaihi wasallam kata waraka bun nawfal fe kata ajirala ako waraka bun nawfal okunyi abina kedin akoy kado muhammadu koni ani fendo yingon be kulu ko na kamana gadeno kosbe waraka bun nawfal koma ako min jigile kan ni de namusi ni ne pimbe jigi isaka ni ne pimbe jigi musaka ni ne pimbe jigi ibrahima nununka alek nya kalan kitabu munu kono abe wole o kan ko namus kasro jibril alayhi salam atogode akora arabu kana jibril o korode ko abdullahi alaka jon meni kan jibril o ye ibrekani o kore ko alaka jon donc bela jelen ka kana o be jibrila wele ko alaka jon o ka kana e kuma nya fo bamana kana ko alaka jon arabu fe au be abdullahi de ma ibreu fe abe be jibril chiawero fe au wele ko namus o bela jelen jibrila to de mbare aleke kwama ko hakili sigi mais ako domino bine genga bo dugu ngono tena ne soro baro la suno net mini deme ala kira ko kane genga bo dugu kono ne faso kono ko oho ako e femi eniye ajigila cheo cheka e ka dugu mugo be genga bo e ka dugu kono folo waraka bunno fali ni fo kalo fla nyongo ko fe chokoroba adayena chokoroba sala no waraka bunno fali alimani ala kirama ka don ko chideno ay kira kanu ka layru ta ko be kira deme mais domina kira bena genga bo dugu kono mo waraka bunno fali soro diye kono de bari islamo jonne kira hakili sigin don khadija na kun sorola ko ala yere kuma ko in organiser ko la kinye muso demiseni dori dikira ma don kira kamana galen bora dugu kono kana kira kamana galen bora kungo kono kana o muso demise mena hakili jume sora don ka ala kira lado ina fo ni munye mo koroba hakili me sora dona bari islamo ni amba khadijatu foloi kira ka muso in kelengelen be nan ko ka a kelengelen be nyefo ka taga kuma dola ambe se ga jidi chama fene ken o fene nyefalla no kada ambe continue o fene fe ni insha Allah ta'ala slamete se ga kira ka nyina ma Allah mella abadan waslame kira ka nyina ma Allah meli atinege bo Allah limena yo mugo dusukuna ni kira kanu be adusukuna donc an gado ko furu ni chama be no alay ako organiser ka ben abar don kumi be Allah kumi muso in kelengelen be furulla anya jirala ala kala me samugan duru khalijatu be sambinani ni na fora ko ka proposer anga soto kono bi ibe kuma chamare me atara bafla era de furugwe atara momso era de furugwe aha ni yoro inna ka jira salamu la ko te haramu ye ka muso furu min ka korani ye o te haramu ye ka muso furu min ka korani ye o te tere jugu ye ka muso furu min ka korani ye o korote ko muso mi yele ka siki ekuna abadan si sagante furu la furu ye furu nyongon kodi che koroba era muso yo muso korola che yo kunte oye furu kunte ko che mu che de ka inga kora muso ye jaka go ya no o ya famia baliade o ya nga sote o kono yorodo ma famia o de nana no yi mais ala kira mi anka exemple bay ale flaka ni misala injira ona santan duru abe anaka muso folo nyogonche
mbari ame bo amba Khadijatu la ameta muso wɛrɛ la n'o ye Sauda ye Saudat radiyallahu ta'ala anha aw ka Sauda fɛnɛ lajɛ ale fɛnɛ ye jɔn Khadijatu alakira ni Khadijatu tilara ka san 25 kɛ furu la fo Khadijatu si selen san 60 ani san 5 ale sɔrɔla ka soma yɛlɛma san 60 ani san 5 den 6 sɔrɔla o kɔnɔna na den 6 in na denkɛ fila in si ma tɛmɛ san 2 ka bɛɛ lajɛlen soma yɛlɛmana Al-Qasim ani Abdullah denmuso 4 o bɛɛ lajɛlen kɔni kɔrɔla ka furu ka kɛ silamɛw ye o bɛɛ lajɛlen fɛnɛ soma yɛlɛmana alakira ɲɛna fana kɛra kelen Fatumatu ale fɛnɛ soma yɛlɛmana kalo 6 alakira soma yɛlɛmayɛlen kɔfɛ bade silamɛw n'an y'o bɛɛ lajɛlen lajɛ anw n'a dɔn ko Alahu subhanahu wa ta'ala a ti ko kɛ ten a kunfɛ a ti ko kɛ ten dɔrɔn parce que a b'a fɛ k'a kɛ dɔ bɛna fɔ ko kuma ye e muso dɔ furu min si kɔrɔbayala ay ka filana furu ka fara ka jɔna kira ye san 25 kɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ja ka goya fo o de fɛnɛ ka kɛ Khadijatu ani kira benakɛ dɔ tun bɛ yen n'o ye Aba Tɔlibi ye ale tun ye cɛkɔrɔba ye kosɛbɛ ani Khadijatu o ye musokɔrɔba ye ninnu fila tun bɛ k'ala kira encadrer n'ala ka dɛmɛ ye ninnu fila nga ala y'a kɛ ninnu fila bɛɛ lajɛlen soma yɛlɛmana san 1 dɔw ko kalo 3 dɔrɔn de dola ni mɔgɔ fila ani ɲɔgɔn cɛ o y'a sɔrɔ kafiriw tun tɛ se ka direct kɛ ka ala kira ka tɔɔrɔ lasa ma directement mais o tun bɛ passer o tun bɛ silamɛw kɔni tɔɔrɔ mais kira yɛrɛ tun tɛ se kira ma kosɛbɛ mais don min na ni ala kira sallallahu alaihi wasallam an ba Khadijatu soma yɛlɛmana ani Aba Talib kafiriw commencera bɛ direct kɛ ka tɔɔrɔ lase kira yɛrɛ ma o de la ala kira alayhi salatu wasalam ala bɛna diɲɛ d'a ma k'a ka taa Madina yan'o cɛ belebele dɔ wɛrɛ tun bɛ yen n'o ye Saudatu ye e ka dɔn dutigi ni a furumuso soma yɛlɛmana ka denmuso dɔrɔn de to a bolo a degun ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ alakira Khadijatu soma yɛlɛmana ka denmuso 4 to alakira bolo bɛɛ yɛrɛ b'a dɔn degun ni gɛlɛya min bɛ a la ni denkɛw yɛrɛ de don kuma dɔ la e bɛ taa sɔrɔ o ka nɔgɔ kosɛbɛ ka tɛmɛ denmusow kan alakira alayhi salam a kɔni tora degun caman bɛ a kan o don kama Fatumatu denmisɛnnama kun don Fatumatu kun ka dɔgɔ kosɛbɛ a b'a dɔn Fatumatu tɔgɔ dala mɔgɔ min na Fatumatu tɔgɔ dala alakira mɔmuso de la alakira mɔmuso jumɛn alakira fa Abdullah o ba tɔgɔ tun ye ko Fatumatu alakira fa Abdullahi a mɔmuso o tɔgɔ tun ye ko Fatuma a ye Fatumatu tɔgɔ da a mɔmuso de la n'o ye a fa ba ye n bari silamɛw alakira kɔni tora ni denmisɛn ninnu ye a kamana gana ani Khadijatu olu tɛna ɲɔgɔn ye diɲɛ in kɔnɔ tun mais denmusow b'a bolo o de la proposal nana k'a ye ko a bɛna muso jumɛn furu muso denmisɛnnin wali musokɔrɔba muso fila de ko jira la ala o don kama Aishatu ale tun ye denmisɛn tɛna se ka denmisɛnw ladon dɛ Aishatu tun ye denmisɛn o don kama n'a fɔra ko ale de kana denmisɛnninw kɛrɛfɛ e bɛ taa sɔrɔ peut-être ani dɔw ye sisagan kelen wali dɔw ka kɔrɔ ni a ye donc kira alayhi salatu wasalam hakili ɲumanya sira fɛ ani ala yɛrɛ a hakili bila ka taa min na
o de ka muso dɔ wɛrɛ furu min ni ani Khadijatu min tagala min ni Khadijatu sagan ka suru ɲɔgɔn na min fɛnɛ ye mɔgɔkɔrɔba ye ni a hakili dafalen don ni o ye dutigi muso ye n'o bɛ se ka du ladon n'o bɛ se ka denmisɛn ninnu ladon k'ala kira yɛrɛ ladon ka hakili ɲumanw fara kira ta k'ale salam ala kira ye musokɔrɔba dɔ yɛrɛ furu tun an baɲuman dɔ fɛnɛ n'o tɔgɔ ye ko Sauda o don n bari ala kira sisanga ano o muso in fɛnɛ san 5 tun bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ ale fɛnɛ tun ka kɔrɔ ni kira ye tun san 5 mɔgɔ min hakili la ko kira ka muso caman furu in bɛɛ kun ye hakilina jugu minnu bɛ dɔw kunkolo la aw ka nin bɛɛ lajɛ bayi e ka muso fɔlɔ ka kɔrɔ ni ye san 15 e si sere san 50 ni dɔw bɛ girin ko an ka muso denmisɛnnin dɔ furu waati an ka san 15 dɔ furu e komi ne ka muso fɔlɔ kun ka kɔrɔ ni ye m'a lajɛ ka denmisɛnnin dɔ furu sisan kira ye muso wɛrɛ furu o don kama min sisanga bɛ san 50 ani san 5 la ala kira yɛrɛ bɛ san 50 la o muso ye fɛnɛ kun ka kɔrɔ ni ala kira ye san 5 subhanallah wa o ta bale dɛ n'a kun sɔrɔ ko ala kira tun bɛ girin beauté extérieure nɔfɛ cɛɲa nɔfɛ n'a sɔrɔ ko a kun ye komi dɔw ka laɲini y'o ye Sauda fɛnɛ ala kun ye dusukun ka cɛɲa d'a ma mɛ farakolo ta kun tɛ nin bɛɛ fɔkun ye jumɛn ye halisa ka adamadenw dusukun ko ka jɛya ɲininkali min bɛ boli e yɛrɛ kelen dusukun na ka a nɔgɔ bɛɛ ta ka bɔ yen kelen kelen o kama an ka ɲi ka don nin kuma ninnu dɔw kɔnɔ ka fɔ k'a sɔrɔ laɲini tɛ ka dɔgɔlima lase ala kira ka so mɔgɔ si ma abadan ni kuma fɔ cogo ma ɲa ala ka yafa m'o la bari Saudatu e ka dɔn silamɛ muso fɔlɔw do fɛnɛ do minnu bɛ yen nɔ ni olu dola silamɛya la ka fara o furukɛw kan fɛnɛ ka taama ka taa Habasha jamana kan nka bari e ka dɔn Saudatu bintu Zama'a a cɛ fatulen ka o sigilen ka bɔ Habasha a cɛ in fatulen e ka dɔn ale tun ye limaniya min tun bɛ a la a ka somɔgɔw kun tɛ sɔn abadan ale kelen dɔrɔn de tun dola silamɛya la a ka du bɛɛ lajɛlen kɔnɔ donc a ka somɔgɔw kun tɛ se ka Saudatu ladon u ka du kɔnɔ tun sabu olu ye silamɛya jugu de ye o denmuso o n'a cɛ kɛra silamɛ o y'o to yen nka k'a fɔ ko e cɛ fatula ko e silamɛlama bɛ kɔsegin ka na don kafiri du kɔnɔ o tun bɛna kɛ gɛlɛyaba ye kosɛbɛ Saudatu ma ala kira y'a ye k'a fɔ Saudatu bɛ yɔrɔ min na nin ye muso de don ni kafiriw nana a lajaba cogo dɔ la k'a lafitina cogo dɔ la o kana a lafitina a ka diinɛ n'a ka limaniya la cɛ bɛ se ka gɛlɛya dɔ ko kuma dɔ la o ni muso tɛ kelen ye n'o nana tɔɔrɔ dɔ da a kan cogo dɔ la a furukɛ fatula ka bɔ a bolo o tɔɔrɔ bɛ a kan n'a nana a balimaw ka tila ka na tɔɔrɔ dɔ wɛrɛ d'a kan k'a sababu kɛ silamɛya ko ye n baden silamɛw aw ka nin yɔrɔnin lajɛ dɛ a bɛ san 50 san 5 la est ce que cɛ wɛrɛ bɛ n'a furu tun wa a laban bɛna to quartier kɔnɔ cogo dɔ la denkun na ɲɛma nɔgɔsi la k'a sɔrɔ mɔgɔ fɔlɔw don minnu ye silamɛya jikunama min alakira a fɔ alakira ka mɔgɔ ɲumanya alakira ka mɔgɔ baya n'a ka hakili ɲumanya est ce que o bɛ se ka alakira permettre ka nin muso in to degun kɔnɔ ten quartier kɔnɔ wa n badenw alakira y'a ye k'a fɔ a ka muso in a cɛsaya min y'a sɔrɔ a k'a ɲɛji cɛ o la ka bonyaba dɔ lase a ma a furukɛ ka kɛ alakira yɛrɛ alakira ye Saudatu furu sigi ka bonya dɔ wɛrɛ lase a ma a ka kɛ silamɛw ba ye limaniyabagaw ba kɔni ka bonya dɔ wɛrɛ lase Saudatu ma yaasa a ka kundoyɔrɔ sɔrɔ Saudatu ka mara cogo ɲuman na sabu n'a taara somɔgɔw fɛ yen mara cogo jugu dɔrɔn de bɛ k'a kɔnɔ ka tila ka Saudatu a na se ka kɛ tun alakira denw ba dɔ ye sabu Khadijatu tɛ yen denmuso ninnu dɔw kɔrɔbayala dɔw bɛ furu kɔnɔ nka fo musokɔrɔba wɛrɛ de kana du kɔnɔ min bɛ kɛ du jɔsenba dɔ ye ka janto denmuso ninnu na ani kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam ka kɛ du musokɔrɔba ɲuman ye kɔni n hakili la a ye Saudatu fana ka furu kun faamuya a dɔnna sisan kun jumɛn na Saudatu fana furu la
ale nana du kɔnɔ o cogo in na alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛna belebele dɔ yɛrɛ furu ka fara o kan n'o de ye Aishat naam Aishat radiyallahu ta'ala anha kalo kelen kɔfɛ n'a ye Sawudatu furu siri kalo kelen kɔfɛ Aishatu fɛnɛ a y'o furu siri ngo kun ye a terikɛ de denmuso ye a Sodiki kɔni Abubakar cɛntigi min ala kɛra ka cɛntigi ka ala kɛra cɛntigiya k'a sɔrɔ ani kɛra ma ɲɔgɔn ye kɛra ka bɔlen kɔfɛ sana yɛrɛ la a Sodik kun wɛrɛ b'o la o Aishatu furuli o ye ala kɛra ka muso sabanan ye mbadi mangan kɔnɔ ala kɛra ye muso saba de furu siri Khadija Sauda ani Aisha nin kɔfɛ muso tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ka furusiri bɛ kɛ Madina o bɛ kɛ k'a sɔrɔ a yɛlɛmana déjà Madina tɔw bɛ don a ka so kɔnɔ k'a sɔrɔ a yɛlɛmana Madina déjà mais saba de furusiri la k'a to Maka sigi la nka o saba in yɛrɛ la Aishatu furusiri la nka Aishatu mana kɛra ka so Aishatu tora a somɔgɔw fɛ yen i n'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen halisa coutume famille dɔw la i bɛ taa sɔrɔ kabi muso denmisɛnninma san 6 san 7 bɛɛ b'a la karisa muso dɔ bɛɛ b'a fɔ k'a dira cɛ ma a dira cɛ ma a dɔw yɛrɛ furu bɛ siri o cogo in na ten ka muso in to toujours a ka balimaw fɛ yen a faso la sabu i bɛ taa sɔrɔ a sisanga ma se fɔlɔ ban donc n'a sisanga kɔrɔbayara ka se furu ma ka se cɛlaso sigi ma a bɛ sɔrɔ ka na furuso kɔnɔna na Aishatu ka furu sirila o cogo in na san 6 a furu sirila nka a mana kɛra ka so abadan fo kira yɛlɛmalen kɔfɛ Madina a sisagan sera san 9 a sɔrɔla kana kira ka so made silamɛw an b'a fɛ nin walanda ninnu ka lamɛn kosɛbɛ kosɛbɛ ka cɛya yasa a ɲininkaliw ka dɔgɔya an b'a jateminɛ ninnu ɲini walanda ninnu a ka ca la a bɛ tile bɛ kɛ k'a fɔ tile bɛ kɛ k'a lakali mais kuma caman e bɛ tila k'a ɲininkali modèlew ya ɲininkali kelenw ye tun minnu bɛ segin ka na kuma bɛɛ lajɛlen na o kama an ma ɲi ka walanda ninnu lamɛn ten dɔrɔn e tilalen kɔfɛ a lamɛnli la e yɛrɛ kelen ka temps dɔ ta e yɛrɛ kelen ka sigi ka miiri bi ka walanda tun bɛ mun de kan e yɛrɛ ka essayer ka sigi walanda in kan e yɛrɛ kelen na ka essayer ka enregistrer e kunkolo la ka ɲa mais n'a lamɛnna ka ban a lamɛnna walanda jala a banna o kɛra bannen wa sini i bɛ ɲininka i tɛ se ka kuma kelen lakali mɔgɔ ye wa e yɛrɛ tɛ kuma kelen enregistrer ka bila e kunna wa sinikɛnɛ kuma min n'e y'a bɛɛ mɛn bi sinikɛnɛ e bɛ tila ka taa karamɔgɔ dɔ ɲininka o kuma kelen na o b'a jira ko kalan min kɛla e nana kilasi kɔnɔ e ma nafa foyi sɔrɔ i ka dariso la laɲini t'o ye abadan n'a y'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ mot dɔw bɛ yen an b'a taa ni ka segin fo siɲɛ 2 wali siɲɛ 3 a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ k'an bɛ kuma répéter an b'a répéter kun dɔ de b'a la nafa dɔ de b'a la a kun ye e bɛ taa sɔrɔ an y'a fɔ siɲɛ fɔlɔ a bɛ se ka kɛ sitana y'an da pousser ka kuma dɔ fɔ min fɔ cogo man ɲi an bɛ tila ka segin a kan tun peut-être ni erreur tun bɛ dɔ in na e yɛrɛ n'a dɔn ah oui a tun y'a fɔ tan donc a kuma tiɲɛ de ye dɔ in tun ye erreur ye wali sitana ka baaraw de don kun wɛrɛ b'a la yasa n'a répéter la siɲɛ caman e bɛ taa sɔrɔ lamɛnnibaga a bɛ don a kun na a bɛ sigi a kunkolo a hakili kɔnɔ Aisha silamɛw ma ɲi ka nin question in cɛya to Aisha furula k'a to san joli ninnu question ninnu silamɛya jugu de nɔrɔlen bɛ nin yɔrɔnin na pour que ka dɔ fɔ kira ma silamɛya jugu bɛ ka don nin yɔrɔ nin na waati bɛɛ nin question kunda in bɛ o bolo n'an m'an janto anw yɔrɔ minnu ka limaniya dafalen don an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in na tuma caman aw b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu wele ko siya mɔgɔw silamɛya juguw fana de don mais olu bɛ yɛrɛ wele ko silamɛw de fana u bɛ wajibiw fana kɛ u bɛ ka kitabuw bɔ olu ma deli ka Aisha bonya tile kelen u ka kitabu fɛn o fɛn bɛ kuma Aisha kan Aisha ma deli ka bonya a kɔnɔ abadan nin manamanakan ninnu caman bɛ bɔ o yɔrɔ in na yasa a b'olu kɔnɔ k'o bɛ ka dɔ fɔ Aisha ma k'a sɔrɔ o bɛ ka kira yɛrɛ attaquer directement nin yɔrɔ ninnu silamɛw yɛrɛ ma ɲi ka nin question ninnu cɛya u ni ɲɔgɔn cɛ e kelen kɔfɛ k'a mɛn k'a faamuya ka ban tɛmɛ a kan n bari Aisha furu sirila san 6 mais Aisha mana ala kira ka so kɔnɔ a san 6 silamɛya juguw bɛ i kanto ko ala kira ye Aisha furu san 6 o bɛ dan o yɔrɔnin ma fɔ diɲɛ kɔnɔ
Aisha jugu alakira ka somogo jugu fene o be kuma la kale ka dan yoro do la o ta to Allah se abadan sabu ba fe wo ka soro yoro do la jugu bela jirena ni e jugu make mashi fo kirana somogo era ni tayro do wa e ka do fene mo munu bola no ba fe ka do fo kirama yoro ina kwai Aisha furusri san woro me Aisha nana ka so kono san kono do ba angana san kono no muso joli be jiya kono bi no be ka deon soro o san kono ndo ani o santan nga kila bebo don beba don ka fo bibi na asabatila dugu chamana jamana chamana hali anfle jamana mina muso do den soro ka shito san kono ndo ka shito san kono ndo ni dugu ina ya Libreville abe mungo son amma baw nya foli la amna baga kira de ma alayhi salam ame misala were jira awla misala were mi na mina jira o de fleka fo mugo munu ye no farakolo jeleno nama foko towla mugo wal arabula mugo ibe ta soro atigi farakolo be se yoro dola ka soro ashisanga masi o yoro ina me awne fe ibe ta soro mugo shisanga be koro ka se hake dola me alisa niya farakolo e do be joma me awka towla mugo la jabay na farako mi shisanga me sam gon duru ne alaje e era bule be ta soro abe sam bisa banduru la amusula mugo adobe santan duru mene eyaye era bolo ka be sam gona deja donc na yoro ni famia ngakilla ate bonya mogoshi haklima Aishatu ale ka furukun kun chama be ala ale de follow ani labai ala mus ala yani ala kira muso min furu ka to dimseni ala ni masake bain nango masaya kira tak ni masaya nango kira ya nabiu dedo kira ala yo bonya be dama me ekala jabain ay muso kelen dron ne furu mi muso dimsen ato bela jere abed la ka do furu kono do ka koroni ay wali obed de la ka do furu do kono ne yo laje watu Aishatu ni alay ay kira blaka Aishatu furu kun wala mala Aishatu hakile kun gadi kosobe wa dimsen hakile kumbala parce que beba don ka foko kalan kan no dimsenia pumana Aishatu dira alakira ma alayhi salam kaka furu musay ka kla ka kes limene bogo bay ka kla ka ke kalan de nyumay yasan ni aye kalan fe sur alakira ka kalan so kona beka sabati adusukuna yasa domina ni kirate Aisha ka continue ka slamo kalan fuka tase san binani ani san segi nyonana ngode kela musokorobawo ay munu furu ko to korobayele yala ibe ta soro ulu do sisagan korobayela deja hal ni kira fat yela suma yela mana ko ulu do to peut-être o do tena teme sanani sanduru kan kira kofe mais Aishatu akara demesey ka dikirama yasa ahakli kain ahakli demeseni ahakli bala abna sega kalan soro chogomina kabikira ni amma mina sanworo krap metu ka fa baye kwa ka jantola kabisa woro fo ita kuna ko ale furuka ikra alayhi salatu wasalam kabisa woro fo ita kuna avec islamiyya de kala Aishatu ma bangi kafriya klela abadan Aishatu bangela limaniya sokono noro sokono Aishatu bangela kasro islamiyya nana Aishatu bangela kasro Abubakar nunu bela jere islamiyya be deja ale ma bangi kafriya klela abadan ala obunya fina dama donc ale demesena madura kira ka sokono yasa a hakili demesena madido abe kalan fa soro abe kira e fa na abela jeren ka sabati a hakili la ibar demesena hakili mo korba hakili ti kilen kalan yoro la Aisha tikni ala kira ka kalan deni yasa kira talen ko fe aka continue kan kalan la islamoma balmanke ango yoron la jabain ala kira alayhi salatu wassalam abe somayela map mamina Aisha radhiyallahu ta'ala anha apme sanjoli santa ani konondo apma san mugon soro flo ala kira suma yele malaka Aisha tuto santa ani san konondo Aisha tu
a ye san 40 ani san 8 ɲɔgɔn kɛ o kɔfɛ a bɛ ka silamɛw kalan Ala ka diinɛ la a bɛ ka sahababaw kalan Ala ka diinɛ la hali a wolofa Abubakar Siddiq a bɛ k'o kalan Ala ka diinɛ la ngo Aishatu kelen ka hadisa sila hadisa 2000 hadisa 2000 ni 200 ani hadisa 12 hali Abubakar Siddiq yɛrɛ ka hadisa ma se hadisa 1000 na Abubakar Siddiq ka hadisa bɛɛ lajɛlen da hadisa 500 de ma hadisa 500 Abubakar Siddiq mais Aishatu ka hadisa sila hadisa 2000 ni 200 ni hadisa 12 sabu demsa hakili mala a ka kalan durusiri kan nɔgɔ sabu abe ani kira be ɲɔgɔn kan waati bɛɛ lajɛlen na abe kira ye kira be ka ko minnu kɛ sahaba tɔw kun t'o bɛɛ ye Abubakar tun tɛ se ka kɛ ni kira ye waati bɛɛ lajɛlen na mais a bɛɛ lajɛlen a caman bɛ kɛ Aisha ɲɛna ngo Sauda tun y'a ka sura siri yɛlɛma k'o di Aisha ma ni kira ye tournela ka su kelen kelen kɛ muso tɔw bɛɛ fɛ n'a ye sera Aisha ma a tun bɛ su 2 de kɛ sabu muso dɔ bɛ yen o y'a fara a ka sura siri kɔ k'o di yani Aisha tuma dɔgɔyalima kuma tɛ yasa kuma ka faamuya o de don o bɛɛ b'a jira ko Aisha ani kira tun bɛ taa min kɛ ɲɔgɔn kan o ka ca ka tɛmɛ ani muso tɔw bɛ taa min kɛ ɲɔgɔn kan bari silamɛw ngo kun de bɛ nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen na silamɛw kun mana dɛsɛ n'o kamana gana kiri mina sariya la o b'a fɔ an ka taa an ba ɲininka dɛ o bɛ taa jɔ maa tɛ kun ko bɛna sigi a ka chambre kɔnɔ k'a ɲininka dɛ ayi toujours rideau b'o ni ɲɔgɔn cɛ hijabu b'o ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ ayi an ba Aisha ɲininka nin kiri bɛ cogo jumɛn na silamɛya la mɔgɔ minnu ko muso ma ɲi ka wajuli kɛ muso ma ɲi ka cɛ kalan an ba Aisha tu kun bɛ Abubakar ni Umar ni sahabaw kalan an ba Aisha ye sahabaw kalan hadisa 2000 ni 200 ani hadisa 12 Imam Shafi'i a ka karamɔgɔ muso dɔ kun bɛ o fana tɔgɔ kun ye ko Aisha Imam Shafi'i a karamɔgɔ minnu y'a kalan professeur minnu ye Shafi'i kalan dɔ kun b'a la ko Aisha fana an ye dɔw fana ye ko muso ma ɲi ka mɔgɔw kalan ayiwa Ala k'an bɛ sababu ma kira ka ɲɛnamaya dɔnbaliya de bɛ mɔgɔw se nin kiri modèle tigɛli ma kira ka ɲɛnamaya dɔnbaliya kira ka du kɔnɔna dɔnbaliya o de bɛ mɔgɔw bila nin wajulu modèle kɛli la yala bi faamuya ko ɲuman Ala ka dara an bɛɛ silamɛw ma nka ni muso ma ɲa k'a bɛ ci lase n'a k'a bɛ diinɛ lase Aisha tunu kuma kɛ cogo min na comportement ɲumanw ka yala hijabu ka kan ni cɛ o cɛ o kɔrɔ ye e ka finiw don fini minnu bɛ yen ni fitina yɔrɔ t'a la e ka kuma cogo la fitina yɔrɔ tɛ kuma min na e ka kuma kuma fɔ ka da hakɛ la hakili b'a faamu ka da yɔrɔ min na fitina kana ye ka kuma cogo la e ka yɛlɛma cogo fitina kana y'a la muso ma ɲi ka kan kɔrɔ ta fɛnɛ ka pɛrɛ e n'a fɔ cɛ bɛ pɛrɛn cogo min na k'a to wajuli la n bade silamɛw sinon muso bɛ mɔgɔw kala musow wajuli kɛ siga foyi t'a la o bɛɛ de bɛ sariya la minnu m'a faamuya n'o segera ka taa kira ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'o segera ka na an ka imam baba ninnu ka ɲɛnamaya la o bɛna faamuyali sɔrɔ a la imam Bukhari n ka karamɔgɔ fɔlɔ fana tun ye a ba ye mari Aishatu an ye faamuyali sɔrɔ a la nafa jumɛn sɔrɔla Aisha ka furu la n Ala de ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen organiser n ko Jibrila tun bɛ na ni Aishatu a image ye ka na jira Ala kira la yan'a ka furu wa tun kun wɛrɛ b'a la tun Ala kɛra ka premier ministre n'o ye Abubakar Sidiki ye o min nan'o kun bɛ teriya la ka bɛn denmisɛnniya la a ka denmisɛnniya teri de Abubakar Sidiki an y'a fɔ Abubakar Sidiki tɔgɔ yɛrɛ de ye ko Abdullahi kafiriya tuma na a tɔgɔ tun ye ko Abdul Uzza ko Uzza o ye jɔba dɔ ye k'o ka jɔn Ala kɛra a yɛlɛma k'a kɛ Abdullahi a fa tɔgɔ ye ko Usman nka a tun bɛ wele ko denmusow fa sabu a denmuso de tun bɛ Asma ani Abubakar ani Aisha mais Aisha ni Asma olu tɛ ba kelen denw ye mais bɛɛ lajɛlen fa ye Abubakar Sidiki bari pour que k'a jira Abubakar Sidiki la ko ale kira bɛ Abubakar fɛ ka Abubakar ka place jira a la Ala kɛra Abubakar denmuso furu o ka teriya bɛ sabati yasa ka dɔ fara o cɛ kanu kan yasa ka o ka lien min b'o ni ɲɔgɔn cɛ c'est à dire sira min b'o ni ɲɔgɔn cɛ dɔ ka fara o bonya kan ka dɔ fara Abubakar bonya kan o la Ala kɛra Abubakar denmuso furu a ka ministre filanan fɛnɛ a ka kɛrɛfɛ sigibagaba dɔ fɛnɛ a dɛmɛbagaba dɔ fɛnɛ n'o ye den ye Umar ibn Khattab ye o fɛnɛ denmuso furukun fɛnɛ kun ye nin ye yasa
ka dɔ fara Umaru ka bonya kan yasa teriya min b'o ɲɔgɔn cɛ ka dɔ fara kan yasa jɔyɔrɔ min bɛ Umaru la ka dɔ fara kan parce que Alakira yɛrɛ classement kɛ a bɛ Abubakar bila ɲɛfɛ kuma bɛɛ lajɛlen a bɛ Umaru tugu a la ka Usmana tugu a la ka Aliyu tugu a la o ye kun Alakira ka classement ye an m'a fɔ jugu ye classement min kɛ dɛ silamɛya jugu ni Alakira jugu ye classement min kɛ o ye ka Aliyu ta ka ko yɛlɛma a ɲɛjugu kan ka Aliyu ta k'o bila Abubakar ɲɛfɛ ka Aliyu bila Usmana ɲɛfɛ ka Aliyu bila yani Umar ɲɛfɛ Alakira de classement kɛ mais Alakira ma fɔ ko Aliyu ye mɔgɔ fitini ye dɛ mais Alakira ye classement kɛ an bɛ jɔ yɔrɔ de la n'Ala ni kira ye ko min latigɛ a tɛ bɛn limaniyabaga si ye abadan mɔgɔ o mɔgɔ dalen bɛ Ala la k'i dalen bɛ Alakira la Ala ni kira ye ko min bila yɔrɔ min na ko i k'o ta k'o bɔ o nɔ na limaniya a y'i jɛn Alakira Abubakar bila Umaru ɲɛfɛ ne ko e ma sɔn o ma ko fɔ Umaru ka fisa n'Abubakar ye donc e ko kira ye min fɔ kira dun tɛ kuma yɛrɛ kun fɛ e ko kira ye kalontigɛla ye ko Ala ye kalontigɛla ye Alakira ye Aliyu bila classement naaninan na ni e ko k'o ma ɲi ka kɛ o tuma na e ko e ma sɔn Ala ka kiri tigɛli ma e ma sɔn kira ka kiri tigɛli ma Alakira a ye nin kɛ ka ani Umaru cɛ surunya a ye Umaru denmuso furu Hafsa i n'a fɔ a ka cɛba fila wɛrɛ bɛ yen tun a y'a ni olu fana cɛ surunya ka ninnu cɛba naani ni ka différence ba don olu ni sahaba tɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ye Abubakar den furu ka Umar den furu ka tila k'a denmuso fila furu ka di Usmana ma ka tila k'a denmuso kelen furu ka di Ali ibn Abi Talib ma subhanallah nin cɛba naani buranya a kelen kelen bɛɛ ni Alakira ni ɲɔgɔn cɛ fila bɛ yen olu denmuso dira kira ma fila bɛ yen kira y'a denmuso d'o ma Allahu akbar kabira kun tun bɛ nin bɛɛ lajɛlen na an bari silamɛw ni Ala ka jɛ ye mun kama Alakira ye muso caman furu a walanda an bɛ jɔ mɔgɔ naaninan yɔrɔ in na yan an kumana muna Khadijatu furula muna Sauda kun jumɛn b'a la nafa jumɛn sɔrɔla la Aisha kun jumɛn b'a la wa nafa jumɛn sɔrɔla la Hafsa kun jumɛn b'a la wa nafa jumɛn b'a la yasa ani Abubakar ka surunya ɲɔgɔn na yasa ani Umaru ka surunya ɲɔgɔn na inshallah an bɛ dani muso ba naani na bi aw k'o noter inshallah taala a kana cɛya aw kana ɲinɛ a kɔ don nataw la bi iznillahi taala an bɛ continuer muso in kelen kelen bɛɛ lajɛlen nafa jumɛn bɛ a la nafa jumɛn sɔrɔla a la kun jumɛn na kɛra olu bɛɛ lajɛlen furu waatun baro bɛna laban yɔrɔ min na walanda nataw la aw bɛ n'o faamuya n'a sɔrɔla kira fɔlɔ de ka muso cɛyala ani kun min na silamɛw tɔw jɔ la muso naani Alakira ale taara fɔ muso 10 ani kɔ la n bari silamɛw an tɛna se o yɔrɔ in ma bi parce que walanda in tɛna se ka ban bi cogo si la aw bɛ n'o faamuya walanda nata wɛrɛw la aw ka concentré jeudi kan walanda in lamɛn yasa bɛɛ kelen kelen bɛ se ka nin jaabi in sɔrɔ aw bɛ taa lajɛ hali yani Injila kɔnɔ n'o ye Isa ka kitabu ye o kitabu kɔnɔ Premier Testament bɛ taa lajɛ a bɛ jira aw la k'a fɔ ko Nabiyulahi Dawuda ko ale ka muso kun sera muso 100 na Suleiman o bɛ taa muso joli la fɛnɛ muso 700 ani jɔnmuso 300 donc an bɛna faamuyali sɔrɔ jaabi bɛna sɔrɔ kuma in bɛɛ lajɛlen na inshallah taala Ala ka waati jira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na Ala ka hɛrɛ kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen inshallah taala donc transition kɔfɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ bi iznillahi taala ka ɲini Ala fɛ an ye dakunɛdaw minnu fɔ Ala ka a faamuyako ɲuman nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen Ala ka sababu ɲuman kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen inshallah juste an bɛna transition kɔfɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sisan o tuma na aw bɛna wele kɛ aw ye mun faamuya walanda in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh atalla inshallah alhamdulillahi rabbil alamin wa la udwana illa ala adh-dhalimin واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان شاء الله donc multi don mambulo yasa amena yaranka bika boro kunche o multi damay inshallah o labena awde ambal maslamo amun meka lamelike ni wati nina voilà donc ambolaka ni boro mununke ni voilà donc 88 17 inshallah taala donc wele may 6 yani akake yani wati ka banala son inshallah voilà mogadam ma feka sendo barola avec seka weleke 88 17 88 17 inshallah yasaka sendo barola inshallah ambalma do be ni gajurula en auditeur assalamu alaikum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمور. أيوة أمو إجرسو السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم تفضل. أنا أقول لك كذا كذا لك يقول لك كذا برا على كسمة كنا ديما. آمين. يفهمون عليك دي مصطفى ما يفهمون كمان ما أنتوا من فهموا كوا. الحمد لله. أقول لك يفوتون على كنا يدي كوراجي كذا لا. آمين 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 آمين. على كسمة كنا دي على كسمة أنا كسمة. آمين. والله على كيفرن توما. آمين 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 إن شاء الله. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, Inch'Allah Ta'ala, donc, voilà, merci beaucoup pour l'encouragement. Allah ka here ka no bela jele e jarso ala ka sawl mon ka bela jele Inch'Allah. Voilà, donc mo ma fa wure ke 600 milti dama yani émission à kadjo yani doni borobela jo Inch'Allah Ta'ala. Nasrallah famille de Nasrallah ni boro nununa ni voilà voilà ambalma do be nege jurula bi iznillah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ايوه تفضل امبارح كي جاوندو ما قبل كي ابومي مامادو سوماري تفضل. الحمد لله. آمين 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 أني شيء على كناصرة إن شاء الله. سماري voilà 88 17 Inch'Allah Ta'ala voilà c'est fonctionnel avait passé là Inch'Allah 88 17 mun ba feka asendo barolla biiznillahi ta'ala voilà milti de man yani ambena baro kunche voilà amboraka minya fo ni nyini ngalibe yoromi na amboraka mimbela jelinya fo Inch'Allah yoromi ma famia akono kuswe na la kaso amina continue baronye duna tawla muna ala kraya muso chamafuru voilà depuis mission dam nana nasrola yorom ma famia wala yorom famia e be kinte mindo Inch'Allah ambela jelim ay milti daban bla awde we awde tay Inch'Allah kuma mali dakilena. Assalamu alaikum balma do wele ke mayati ya e be sa o sey ga wele ke Inch'Allah 88 17 voilà alaka famia ko mandi ni aw bela jelima donc voilà donc awde community do donc ni on doni fo on fene aw fene lame Mamadi Dakilena n'est-ce pas Mamadi Dakilena et puis ne on kuma ka tate na ma joka kofle kuma dola biska erreur ke yoro dola fo lamel bawdo ka Inch'Allah yoro do jira. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Basi fo ite Inch'Allah. Amin. Ah d'accord, monsieur connaît. Na mashallah, basi te la kon. Alhamdulillah wallah malatan. Merci beaucoup. Amin. Amin 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 amin. Ya rabbal ala ko no yambele jile. Amin 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 amin. Vraiment anbara. Anjani chem. Amin ya rabbal alamin. Ajaranya ko juwe kone jazakumullah khair vraiment alaka dugo mina na bela jeli ani chan ajaranya ko jugo Inch'Allah. Merci merci wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà Inch'Allah ni anka bamlen ko akay monsieur kone merci jazakumullah khair Inch'Allah. Voilà donc multi duru yanyo Inch'Allah ta'ala amena baro nyongri yanoche Inch'Allah ni milti daman no ya awde ka tan ni milti daman ya awde ka militi na ma consommer donc abeta vide là voilà Inch'Allah. Voilà ko so mado fene akada en ka milti chamanda wa mais amena e mado ne al ne milti chamadi toujours voilà bita soro be welebe chep mado wali wati welebe chep mado era ma bal mado la mais Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ايوه بلانكي بسم الله تفضل مسيس السوغو ايبسي راديو مانغان جيغي دونيا d'accord ewe radio mangaji ya sanga nyongo fam ايوه تفضل ايش السوغو املا تنو بس في تونا ان شاء الله املا تنو ان شاء الله ايوه امين امين يا رب العالمين امين 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 يا رب العالمين امين 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 voilà mbona ke monsieur Sissoko ala ka dugono mina na bela jele inshallah monsieur Sissoko bolla flo aywa ala ka hera kana bela jele inshallah ala ka dugo mine voilà na ala ka son multiplicata anta 3 multi nani nyongona ni ambalma do be nega juro la ameno la me folo mi be la banque 51 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sahari naam ne yɛrɛ ngongo an bɛ ka kuma alakira baw ka a ka furumuso kan n'o ye an balimaw ye mais ngo an barakaw ka wele ka dɔgɔ dɔɔni ne kuma na kɛra cogo di aw kun an baw ka ɲi ka nisɔndiya k'a fɔ ko wayi ko musow bɛ ka kuma ka ko fɔ n'est-ce pas masha Allah barakallahu fik a diyara insha Allah ala ka nɔgɔya amin 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 alhamdulillah ni ala sɔnna ma insha Allah amin 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 ya rabbal alamin amin 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 ya rabbal alamin amin 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 ne bañ ma abeka wele ka bo karshi bana jamanu ma jawara Belvide masha Allah donc ni ya famu ni bana la me la radio le bikla kata YouTube fene ka kala me fene awo comme ni c'est YouTube ma c'est tola awo Allahu akbar kabira vraiment o kibara in jaranya ko sube insha Allah parce que amake ambe abe filmer fene direct la ne on kala amba complet be fene bla YouTube kan ni mo donc ne et abonné la dron anga page ga YouTube insha Allah vidéo cross fait bla dron et ga téléphone yere be signaler dron ko vidéo cross do bla la vraiment merci beaucoup alhamdulillah merci beaucoup jaranya anga nyongo do digola insha Allah ne ba abendo ko ya aywa ali sala ka ma encore inshallah anga dugo ba yefne merci beaucoup mama merci beaucoup jawara hayakillah mashallah aywa alhamdulillah ni an balako ko olu connecté me fene ma fene fo YouTube fene na otmana an balma do ne ga juro lambo lame assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi sangare ni levé depuis qu'on t'a saqué assalamu alaikum Traoré ya rabbal alamin amin inshallah aniti ala kan nawo deme o million ni ba de ka ngala ya onda ngambe ko nano an ko ni lubero men na nyona amma mo so de Allahu akbar ala kan no wani fi ya rabbal alamin Allah for you no fa ke mana musma pela amin inshallah merci ko bo fo mo fo be la be na ba fi ko bi bi mo be sigi ba ma ni no de mo na o je ka foko itu me minge fo ni wa fi ka ma ya ta trade Allahu akbar Allahu akbar na unde na mo ka ta sa ya mo na o ya shiri je mo so an fun sigina e kaburu kambe kaburu ka bi Allahu akbar anga ndiga anga ko fle sa ya mo we chain sabo Allah sabo Allahu akbar la ka Allah sabo ya rabbi ala kan be kisa fo jarama ma insha Allah ala kan ke so wujuge mo ko insha Allah amin ya rabbi ya rabbal alamin
merci mashallah ala ka jara amin 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 ajaranye inshallah ala ka dugono minna aw nawi ala ka o mankoro ala ye an kanu ni ɲɔgɔn ka an fara ɲɔgɔn kan inshallah an bɛ émission lamɛn ɲɔgɔn fɛ cogo min na ya rabbal alamin ala ka an fara ɲɔgɔn kan kiraba in yɛrɛ kɛrɛfɛ jannatul firdausi kɔrɔ sabu kira in ko alayhi salam al mar'u ma'a man ahabba mɔgɔ ni mɔgɔ kanu diɲɛ in kɔnɔ ya ka o tigi kɛ kanu ɲɔgɔn ye lahara jɔ don n'o tigi bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ e tugura mɔgɔ ka taa sara in kɔ diɲɛ kɔnɔ sabu a tigi ka di e n'o tigi bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ lahara jɔ don siga t'o la maa minnu tugura diɲɛ na mɔgɔ lankolon kɔ lahara jɔ don o n'olu fɛnɛ bɛ jɔ kɛnɛ kelen ka siga t'o la dɛ minnu tugula mɔgɔ ɲumanw fɛnɛ kɔ yani ka kira ka kumaw lamɛn ka tugu olu kɔ ka sahabaw kanu ka tugu olu kɔ hali n'a sɔrɔ e m'o ye e tugulu ka sara kɔ sabu y'o kanu lahara jɔ don e n'o bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ala k'o nɔgɔya ne na o bɛɛ lajɛlen inshallah taala 88 17 minutes saba ɲɔgɔn b'an bolo yaasa an bɛ antenne datugu inshallah taala wala aw ka minute tɔtora saba donc minnu b'a fɛ ka halisa sen don baro la halisa minute saba b'a bolo ka participer bi iznillah taala an balima dɔ bɛ nɛgɛjuru la 88 17 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu aywa tafadal mai ka kuma me kosɛbɛ Sumare Mohamed Sumare aywa tafadal Sumare aywa tafadal ay j'espère que abanga tem kano anga eba fɛ ka video nun sɔrɔ internet kan ou bien bon ni Facebook de don ya sɛbɛ Imam Abubakar Siddiq Sangare Facebook kan voilà direct ebe aye ebe video nun bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ou bien ne taara YouTube kan dɔrɔn ni ya sɛbɛ Imam Abubakar Siddiq Sangare ebe an ka video bɛɛ lajɛlen fɛnɛ sɔrɔ ye inshallah donc ebe sɛbɛnni origine dɔ video duguma a sɛbɛn bɛ o yɔrɔ la ko s'abonner donc e b'o cliquer e bɛ abonner donc e bɛ cloche fitinin dɔ wɛrɛ y'a kɛrɛfɛ e b'o o fɛnɛ cliquer direct n'a ye video kura fɛn o fɛn bila don o don dɔrɔn hali ka téléphone yɛrɛ la direct a bɛ signaler k'a fɔ ko video kura dɔ bila la kɔrɔlen fɛn o fɛn bɛ e b'a bɛɛ lajɛlen wa kura fɛn o fɛn mana bila hali n'a sɔrɔ e tun b'a lamɛn radio la direct e ka téléphone yɛrɛ bɛ signaler k'a fɔ ko video kura dɔ bila la inshallah taala a bɛ sɔrɔ k'o sɔrɔ YouTube kan ou bien Facebook kan bon problème dɔ bɛ san Facebook kan mɔgɔ min bɛ amitié ci la donc gɛlɛya dɔɔni bɛ san parce que an ka mi sera mɔgɔ 5000 ɲɔgɔn na Facebook kan donc n'a sera la dɔrɔn ka dɔ wɛrɛ fara a kan mais an bɛ k'a lajɛ don o don bɛ a lajɛ mɔgɔ kelen wali mɔgɔ fila an b'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni u ko publication kundanw kɛ an bɛ ka kɛ a nettoyer dɔɔni pour que an bɛ se ka mɔgɔ ta mɔgɔ kelen mɔgɔ fila o y'a ye ni mɔgɔ ni ye amitié demande n'an ye accepté déjà n'i ka baara ye ka fɛn kundanw de publier dɔrɔn an bɛ bɔ liste kan n'an bɔra liste kan pour que mɔgɔ ɲɛnama dɔ yɛrɛ se ka don yɔrɔ sɔrɔ bon o temps fɛnɛ kɔnɔ nouvellement wɛrɛ bɛ n'ala sɔrɔ yanni semaine fila cɛ an bɛ ka mɔgɔ 5000 la an se ka mɔgɔ wɛrɛ ta mais an bɛ ka page dɔ dilan pour que bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ n'o la bɛ se ka video bɛɛ lajɛlen sɔrɔ cogo min na inshallah taala fɛn o fɛn bɛ ka invitation ci waati n'an tɛ se ka accepter o bɛɛ lajɛlen ka hakɛ to parce que an ɲɛ b'a la invitation min bɛ sɛbɛn ka taa mɔgɔ 500 la min n'an tɛ se ka a valider parce que Facebook yɛrɛ de y'a kɛ n'a sera mɔgɔ 5000 e tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ accepter tun quoi donc an bɛ ka solution wɛrɛ kɛ inshallah page officielle Imam Abubakar Siddiq Sangare donc dɔw ɲɛ b'a la déjà an y'a daminɛ a bɛ Facebook kan mais an ma activité daminɛ a kan fɔlɔ yanni dɔɔni technicien bɛ baaraw la n'ala sɔnna o bɛna ban an bɛna a bila pour que bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ donc pour l'instant n'a taara YouTube fɛnɛ kan ou bien Google la dɔrɔn n'i y'a sɛbɛn Imam Abubakar Siddiq Sangare a b'an ka video bɛɛ lajɛlen sɔrɔ inshallah taala voilà an balima dɔ tun bɛ ka kɛ wele kɛ an ma se k'a ka appel ta sabu téléphone dɔ in tun bɛ ka sonner n'a tigi bɛ se ka segin a kan je vois c'est kan ka kɛ filamuso ye je crois voilà donc dɔ tun bɛ ka wele kɛ o y'a sɔrɔ an bɛ kuma wɛrɛ la an ma se k'a ta n'a tigi bɛ se ka segin ka wele kɛ inshallah taala wala minute kelen ni tila ɲɔgɔn ka ɲi ka sɔrɔ an bolo tun voilà an b'a ɲini ala fɛ ala ka a faamuya ko ɲuman nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye 88 17 ou bien wele kɛ bɛ se ka wele kɛ peut-être voilà dernier appel ou bien mɔgɔ kelen mɔgɔ fila ɲɔgɔn min bɛ se ka na inshallah an balimamuso dɔ je vois voilà an balima dɔ filɛ nɛgɛjuru la an bɛna lamɛn min fɛnɛ bɛ a bolo ka jira an na inshallah assalamu alaikum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة ني جروب دينا برو ماموروي تفضل. جروب دينا برو انترناسيونال. أيوة أي بسم الله. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله على كام بيبو فيكم. يا رب العالمين. الحمد لله. يا ربي على كاف ميكون منو. Allahu akbar. Silame fana kan ka jɔn e ka baara ɲuman na don o don mɔgɔ si ma ɲi ka kaba e ka baara ɲuman na o ye limaniya taamasiyɛn de ye quoi ka jɔn e ka ɲuman na o ka ɲi kojugu ala ko limaniya ɲɔgɔn d'an ma an n'aw ma. Allahu akbar. An baɲuman bolila peut-être ayiwa ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma a bɛ tantɔ de. Donc ala ka dina faamuya ko ɲuman nɔgɔya mɔgɔ ka ɲi ka waati bɛɛ ka mɔgɔ ɲumanw lajɛ sanfɛ ka essayer k'olu ka ɲumanya ɲɔgɔn kɛ voilà ani k'i yɔrɔma jɛn ka bɔ juguman na su ani tile an balima dɔ bɛ nɛgɛjuru la peut-être mɔgɔ laban na an t'a dɔn fɔlɔ assalamu alaikum. Sisan kɔni an balakaw bɛ ka kunbɔ dɔɔni quand même mais an bɛ ka kuma an balakaw ka histoire kan cɛw de bɛ ka wele kɛ o tɛ kabako ye. Alhamdulillah. Ini fama nye veni voir ko ye Jawara nye kumakan famiya samogo basi foita Abubakar fitini be. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Amin 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 Jawara. Ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Alaka dugaw mene. Amin. Merci beaucoup Jawara. Amin amin ya rabbal alamin. Papa Traoré a club là. Papa de Radio Nour. Ya rabbal alamin. Merci. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawara Amerika de ma bela jeni fu ka veni voir ko bela jeni fu to wala inshallah. Donc on l'a mis baga bela jeni Gabon Libreville les femmes bela jeni ka ta se pont de fu ka ta se isasa ka taa se Kolta e ka taa se Ntumba inshallah ani Guinée équatoriale u yɔrɔ dɔ bɛ yen o bɛ anw sɔrɔ dɔɔni ala ka an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen quartier bɛɛ lajɛlen ka se Mamboti bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka se fo au 5 inshallah an tɛna se ka bɛɛ kelen kelen ta i tɔgɔ la radio lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ala ka bɛɛ lajɛlen sara sara cogo ɲuman inshallah peut-être dernier appel inshallah ta'ala voilà ni appel laban min min ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh naam naam وعليكم السلام ورحمة الله. جان؟ أمريكان. أمريكان depuis زيانيو دايوا. أيوة إيه تفضل إيه بسم الله. آمين. الحمد لله. الله أكبر. Amin. Aywa aywa ni ala son cɛkɔrɔba ye kuma nafama ba fɔ bɛɛ lajɛlen ka kuma ɲɛna ko an bɛ taa papa de Radio Nour papa Kolinta donc an bɛ taa ɲɔgɔn kɛ papa Kolinta fɛ donc papa Kolinta tulo b'i la inshallah ta'ala mais peut-être comment dirais-je et puis me wele kɛ numéro min na numéro in t'a la n'a tun bɛ e ka unité de banna n'a sɔrɔ k'a tun bɛ e bɛ se ka n'a sɔrɔ i bɛ se ka wele kɛ n ka 0780 0724 86 86 pour que ka kuma tɔ laban an bɛ appel laban i ta ɲɛ quoi inshallah donc 88 le donc numéro in ma to yen tun n'a sɔrɔ la an ka cɛkɔrɔba ɲuman
Amadou Kabe sika wele ke 88 07 24 86 86 pour que aka kuma to là-bas inshallah taala papa ko ta sigine me ke ka kuma to ko ba papa de Radio Nour inshallah taala peut-être tu crois peut-être na mais c'est kana 07 24 86 86 malheureusement aka numéro in boli be geleya aywa mana ala kambe sawabo man inshallah taala voilà donc kuma wéré ani choroba bena nyongo sura kaka kuma toloba peut-être bi atena na wayatu voilà donc programme ngacha mais fait dîner baray inshallah adamade enchita don sayabe na onsoro domina enchita don ni on totora clé flade wala clé so wala sangene wala santan wala samuga ambala musoka kuma de do na yenu nunka nyinama ya laje anga inka jo on tala shu ani clé anga inka jo anka barany mana shu ani clé ka fo mo fo yere ke folo neni aw anga nyini ngali ke an yere kuno ka fo ni se ne sorobi ne mune ke alay ni mune ke dinela mumbetone ko fe be kelengelen kan kan merew de la jema dongodo e kera che wole kera musoi na abaka non to folo do de ke na umar non to folo do de ke na e che banu na musuba non to fo o taraka fendo de to ko fe est ce ne rew ni tagala be nyamuntu nyere ko fe est ce am be kelengelen manaski kan jati mbo an yere kuna ngakilla wallahi ibita soro abe fanga do am bela bam be pousser katanya fe dinei a demella parce que munum be no ne olute dinei fe olu be ka wuri ka do shu ani clé ka nyongon deme ni do sala do ba damene ni do sala do ba damene pour que dinay be saka chencho mina uru bo barol ma amunu islamo yo nene aw ni an do tarabi ay mun to yare ko fe anyi mun ke dinay ameta mun falay ameta foko an kuntara an nanawa ni tara kundulla an na jiyen ko kundulla ni an sala ko ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma jinna na da bane da foi kon fora kana ala batuli na an ko sirata fremen ala nya ko en chuina esga mesga kun korota kasabo laje esga mesga kun korota kala kira laje esga mesga alayhi salam esga mesga kun korota ka ala laje ka fuko an nana aiska an ye doke an mesga an bolo damin kala harajodu neni anga bika borojo o yoroni ninka nene anga nyini ngali kama na onjora ala nyefe bi eska muska kunkoro ta kala laje ko en kodo ka dinen de melila ya rabbi ala ka to nene aw kay mogola munum cewola aw kay musola munum meska kunkoro ta ka kira laje don la radio don ku itara ka dinameto ambura an yake an yake kumbe makobala chuma an yake kuma ala makobala chugumina inshallah barobe joyro la minyo soro don were biiznillah ta'ala wa hadha wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ila liqa. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم بدي اسلامو أو كونكتي توجور أو كتوي إن شاء الله واتي بلاجرنا كا فيديو نونسي pour que en cas dîner amesika famia chuko nyumana chuko mina بدي اسلامو ikadonga fo an kumana muso banani kambi Khadija, Sauda, Aisha, Hafsa. Dununka frukun ani nafamu be ala. Nalaka je wati na tola amena continue inshallah ka muso tonu fene o frukun nyefo. Anin ka jira pourquoi ala kira sela muso chamana et pourquoi nene aw on te seka teme muso naninka. Muslime to seka teme muso naninka. Ani kira to ani masake to uruka muso kunge jolie. Nalaka je amena soma inshallah taala akanga page sui aka video no besui dondoni famille Babi Nasrallah ala ka famille ko mandama wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kabi Gabon Libreville Abakar Siddiq Sangare le 14 deuxième mois 2018 kami watin natola ma assalam.